नमस्कार समस्त भाई फेसबुक ब्लॉग रे वेलकम। विश्वकर्मा पूजा समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। एठी मैं देखि पाथे विश्वकर्मा सकाळु मु राति उठी फूल तुली गाधा सारी सब काम कर सारी एठी गाधे सारी आसी एटा देखु एटा पूजा मोर न्यू साड़ी एमती लगुच कमेंट करी कहिबे भल लगुच कि नहीं। तो ये मुझे देखा मोर लुकटा मु पात्र अलता भी लगे देखी केमती देखा जाए। सब कम सरला भोग करदे प्रथम आसिक मु वृंदावती माँ को पूजा करी छात उपर आसी घरे ठाकुर पूजा भी करदे देखिए मु विश्वकर्मा को भी पूजा करी सबू जिनस ये बाहर कर रखी आ बहुत सारा मेसीन सब ये और किसी मेसीन आसबार जोड़ा अजा घर रही जाता अजा जेहेतु टे लेट होगा आसबार तो मु पूजा आरंभ करदे पूजा करी विश्वकर्मा को ये अन्य सब ठाकुर भी मोर अच्छा यहाँ अजा पुणी मेसीन नहीं आसले मोर पूजा करी एपटे भोग करदे पंचामृत भोग कर समस्त दे देती आतिक रखी यहाँ मुझे बांटिया को समस्त भोगटा ही करी देखु भल लगुच कि नहीं भोग। एपटे अजा बसी कौन बस टीवी देखते कौन कहते मुझे भिड बनई कहली यहाँ अजा तुमको समस्त देखिए अजा हसीदे टीवी देखार से बिजी थे मो वीडियो भी बनई नी संध्या बेले डायरेक्ट भी संध्या देवाक आसिली जिते धुआ धुई हो फ्रेश हो तो वीडियो बनई जेहेतु आज पूजाटा विश्वकर्मा पूजा से आज सब वीडियो बेसी वीडियो भी करनी केवल पूजा उपर मु वीडियो कर सब जिनस मेसीन का सब मुझे टेका टेकी करदे कहीं छोट छुआ जेहेतु से सब माने लगुच बारंबार मेसीन के पादरे तो पकईदेव से बहुत डर लगुच से भाविली संध्या है तो सब जिन जगार रखीदे भल तो मुझे सबकि उठा उठी कर साइज करी संध्या देवी बोली मो पुतुरा से भी जो छोट पिलाटी दीज सब जिनसर खुलिकी बारंबार लगते के हाथ पाद पड़ से मत बहुत डर लगे सेपटे मो झी भी कौन कांदी बारंबार अनाऊली सब टेका टेक करपटे बैग बहुत सारा जिनस अच्छे बहुत मेसीन अच्छी जो एपटे सब मो स्वामी पूर्व जो कम करती एसी कम एसी टेक्नीशियन से जड़े तो से सब एसी कम माने एसी कम तो से बहुत भल करती से सब से सब वर्ष से निजे पूजा करती जेहेतु एवं नहांती बाहर अच्छा तो मुझे पूजा सब करी से तो थे सब जिनस गोटे गोटे कर बाहर कर पूजा करती छोट पिला को लेकिन एत सारा जिनस बाहर कर पूजा करनी से सब बैग भितर थिला प्राय जिनस अल्प किसी बाहर रखी पूजा करी सब घर एका धुआ धुई करदी गोटे दिन पूर्व बैग भी सफा करदी और जिनस जहाँ सब थिला रखी भर ही पूजा करदी मो बैग भितर फूल सिंदूर दुब बकल पत्र सब दे देखी पूजा करदे भल भाव ये मो चेन गुड़ा जो बाहर कर पूजा करी संध्या टाइम सब बसिकी भल भाव कौन कौन रहा न रहा सब रखिकी बैग चेन दे सब टेका टेकी करदेली देहटा मोर भल ना देखुए मो भॉइस रु जानी पारे मत बहुत ठंडा है तो से मोर जी माने वीडियो भी भल बनईनी बने बेसी वीडियो बनईनी केवल पूजा उपर ही वीडियो बनई थंडारे जमी कथा कही पार भिडियो आप देखी पारे सेपटे बो भी डाकुले कौन आधार कार्ड दवापाई
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଅଧା ଟେକା ଟେକି କଲା ପରେ ବୋଉ ଯାଇଥିଲି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ। ପୁଣି ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବାକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଟେକା ଟେକି କରିଦେଲି। ଟେକିକି ସଜା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ। ଏଇଟା ସବୁ ମେସିନ୍ ରଖୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିଲ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଉ ବାହାର କରିନଥିଲି, କାରଣ ଏଇଟା ଅଜା ଯେହେତୁ ପଛରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ତାପରେ ତାକୁ ସେସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଥିଲି। ସବୁ ମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାର କରିଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ବାହାର କରିସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କଇଁଛ ଆଉ ହାତୀ ତାଙ୍କ ବାହନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଝିଅ ଏଠି ବସିକି ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚେୟାର ଉପରେ ବସି ଏପଟେ ତା ଦାଦା ଖାଇବ ନା ମାମା ତା ଜେଜେ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଏପଟେ ତା ଭାଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ମୋ ପୁତୁରା ଯିଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ତମ ଝିଅର ଦେଖ, ଝିଅ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ତମେ ଝିଅକୁ ଆଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖ ବାଡ଼ଉଛ ଏକା, ଦେଖ ଝିଅ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଖେଳିବାକୁ। ସମ୍ରାଟ ସମ୍ରାଟ କାଜଲ ଭାତ ଖାଇବ? ତ ଦିନ ସାରା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମତେ କୁହ? ଦେଖ ସିଏ ଏଠି ଭାବ କଲାଣି ରାଗିକି। ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗୁନଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ? ମୋ ଗୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ମା। ପିଠା ଖାଇବ ନା ମା? କାଜଲ ମାମା ମାମୁଁ ହଉ ମାମୁଁକୁ ଫୋନ୍ କରିବା। ମାମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିବ। ଘରେ ମାମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଲେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କଲ୍ କରିବେ କହିଲେ ପା। ଅଜା ଆସିଲା ବେଳେ ପିଠା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ତ ବହୁତ ମୋତେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଏପଟେ କାଜଲ ତା ମାମୁଁକୁ ଖୋଜିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ମାମୁଁକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲି। ତା ମାମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତା ଆଈ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଜଲ ତା ମାମୁଁ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯାହାକୁ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛି ମାମୁଁ ମାମୁଁ ହେଉଛି। ମାମୁଁ ସହ ସେ କଥା ହେଇସାରିଥିଲା, ତାପରେ ତା ଆଈଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ଏପଟେ ମା ତାକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତ ଝୁଲଣା ସେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ପଳିଆ ଆସେ ତୁ ଝୁଲିବୁ ଆ। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଈ ଆଉ ନାତୁଣୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ତ କଥା ସରୁନି, ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ତା ଅଜାଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନଥିଲି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ସେ ବେଶ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇ ସାରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶୋଇବାକୁ। ରୋଜ ସାଙ୍ଗରେ ଖିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଶୋଇବାକୁ। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।